ассалому алайкум бинандагони азиз, ҳаводорони барномаҳои мо. бародаро, кори бор бисёрай кам нест. Корро нишон метиҳем ки чӣ коро кардам. дар бораи 75 яд-сета видео кардем. баъзеҳо гуфтанд ки 75 намешава, гумашка ёки хита саргардун нака. хеле гапо. бародаро, 75 хича нишон дод тоқа дар лави галлара не. танай киҳа кандестам бародаро, 4 рат кандамаш. танай киҳа ҳай як мошин гем 3-4 метр паҳам 4 рат кандам. дар 4 рат ниҳоли чормағз мешунем. 600 та ниҳоли чормағзе бояд 600 тара бишунем дар танай киҳа. ҷое ки нишон додам ки аллафа ягон чи намеруя. видео барои чи накардам. гуфтам ки боз ай поинтар каси набина ки девола киҳа кандестам биёя штрафм куна. барои ҳамон видео накардестам. ҳозираша видео ҳастанд, оли буд кунам, дарахта бишунам, баъд ҳамаи видеоро мегзарам. бародарои азиз, галдараи мо ҳам ҳушёрай девнаай чикали ҳаст нест, бедор шидагиай. раҳмун вайрунай бародаро, мошине ки хизмати мардумда мекардам, мерафтем марказ меомадем, дар ин тараф мондагиай мошини худам. хайр камтар кадавоша ремонт кардам дар кор. ба ҳар ҳол запчаст овардем, ки вақт нест. аввал бояд ниҳолоро бишунем, дер шидестааст. дар ин тараф мондагиай тараф ҳар вақт меом тамошо мекунам, галдара рег овардестааст. як бор рӯзиш кина ки бигзаронем мошина ба ин тарафа. неки ҷи рӯз накардестааст, фақат хурдестааст. хайна галдараро тамошо кунем. ина бардорази раҳе ки соз кардем ба тарафи деҳа меоя то ҳамиҷара. иҷа ов ҳатто ба ҳамиҷара омадагиай, нигоҳ кунед, дарёштагиай. дар бораи галдара бачаҳо мегӯянд ки бетон бирезе, санг бирезе. бародаро, ин галдарае ҳаст ки тари ов дар тобистон дуттай. якта дигараш поюнтарай дар оли фаромӯш кардам ҷоша. инаш диям и маъёр надора. намедунӣ ки кай дарё мешава, кай дарё намешава. ҳана дар ҳамиҷа дар қади ҳами галдара дар боло як санге буд ки ба фикрам ай ҳами ов то ҳами санг калон буд. санг ҳами қабузбала буд ки фикр мекарди ки имкон надора як кӯҳай. булдозера кай нурмаҳмад бур дар вех ҳамон монд ки вартавои шикаст аст, ҳамиҷа бест аст, саҳар биёем ремонт бикунем. саҳари омадан булдозер нест. булдозер ҳо бари поюнда як запчастша пайдо кардан, тамом. бакша ай 15 километр пайдо кардан. саракош кати. ин ҳами хелия бародаро. ҳази ҳаво софа, ягон ов дарё нест. ин ов девнаштаги. тобистон вақте ки ово кам мешаванд, ин дарё мешавад. ҳамаш ба хотири ҳамон пиряхоанд. 1-2-3 та пиряхай дар ҳамҷа тобистони гармда овшидан мегиранд. баъд дарааш чизе ҳаст мешува мегира меоя. ина галдараи мо бародаро, кӯприкму санги овардагиму, сангму вазмин, санги зардай, санги вазминай. я ҷош наҷи мунде ки ов умад ба ин тараф гузашт рафт чанд бор. кӯдакон ба ин тараф мундан чанд бор, кӯдакои мактабхун. ай имрӯз созай то баъдои абеда. баъди абед ҳаракат кардан мегира. ҳозир сар кардагия не камтар. саҳари омадем, ҳами кӯприка дарҷа кашол карда буд, гирифтем дарҷа мондемаш. ина ба пули соз кардагӣ мегӯяд. мегӯяд ки сангора мо худмон напартофтем, ёра ов овардагия болоира. чӯво чӯви таран, вазминан, ба ҳамон хотир набурдашу ё ҳуян бу. ба ҳамон хотир бурдагишу нест. агар ёра мебардошт мебурд. инам кӯприк дарҷа буд, лихшидааст, рафтааст ба иҷара. қариби ғалтиданай. инам хеле бардорад. ҳозир мебинӣ ши галдарара, бигем ки вақти ховишай, ҳозир бедор кишид. ҳозир бо вақти рег овардан шай, бозам мегӯм ки маъёр надора. я бор иҷа мерава, я бор уҷа мерава, номаълум дар ҷо чикор мекунӣ. баъд дар масъалаи пул, дар масъалаи кӯприк чахчах буд. будан баъзе проблемаҳо ки сохтмони пула мутаваққиф карда буданд, қафо монда буданд, қафо дохта буданд. не ки шукронаи аллоҳ бозам ҳаракат кардем ва шукр идам наздик омадагиай. баъди ид кори кӯприк сар мешава. иншоалло ки трос мекашем.
و بازم تماشا میکنیم. این هم خیلی برادر عزیز. در این گلدره ماهی نیست، در این گلدره یگون چی نیست، فقط لویای سنگه، هیچ یکون چیگر نیست. یا ما گلدره برومد این طرف ماشین نیست که ماشین خطی برای ماشین در خونه موندگی محکم راه. پول که میبود و بالای پول میگذشت بر کوپریک پول کوپریک. اینا یاره زمستون کارگرای کنتیلو و مخلپت اومدن کشات کردن، تازه کردن و انا همینجا که میبینی این ریشش در همینجا یک چرمغز بود، هم چرمغز چپا کردن بردن بجاره در نوارم دیدی گردوندیم آوردیمش آورد مردک همینجا شینوندش. نگاه کنی که همه گفتن که نمیسوزه، یکی انشاءالله نگاه کنی بار کردگی این میسوزه این میگیره. آوردیم همینجا شینوندیمش. این امسال اگر خوک نشوه ریشب دونه سال دیگه اینجا جای استراحت میشه، در تکش میره دم میگیری. اینا برادر عزیز همه خیلی در مسئله رو گپ زدیم برادرها. در کامنتارو نوشته ایستن که تخمی رو برادرها کم بر وقت رای وقتی تخمی رو شد وقتی تخمی کمال شد بازم نوار میکنیم برادرها. کسی را لازم های خوی بگه انشاءالله که روانش میکنیم. هستن اینجا بچه ها مکتب بچه ها هستن دیگر ها هستن میفرمیم شوی اسم دستمش میتیم میروند تخمش میچینن میگیریم روی میکنیم. اگه خب چه خطی بعدا نمیتیم که 1 کیلو او برابر 2 خوب گندم های همقدر دونه بسیار داره. میشه پیش کمتر خوک بلوشده میمونی بگیم چنگولکش میکشی تیرم ما ای بهار میبرویه روی ما ایده میشه و یکم سال ریشه میده اون خیلی پستک. بعد سال دیگر میشه که روی نستهش برداره که روشک میگن روی که روشک نیست، روشک تماما دیگره بوش هم بیزی بای رو دیگره. ولی اگر کسی که زکست کنه کسی بگه که تخمی رو انشاءالله تخمی رو روش میکنم بشنونن ببرویه بعد بگن که رو چه روشک چه. روشک راستی من در حیاتم یک بار در شنبه خوردگی نیستم تا میفروختن بو کشیدم این تا بوی بیزه میکنه که دمت میگیره. این که روی ما با فیلم دیگه خیلی با فیلم نیم دیگه خیلی بسیار خوبه. این برادر عزیز هم خیلی اخوتا تیوی یک مشکل داره، کمک لازم داره، کمکی اینترنتی همینجا ایستادگی بریم یک کمکش کنیم کانالش محکم شده که چه یادمش کنیم. خب زنده باشید در امان الله تا باز دید.